Ma, Oh, nano ka na naman, Georgette? ikaning pa shoutout sa imo. I-shoutout mo man daa. Shout out? Isa tabi, ma, ikaning nag-request. Mga kaanan naman ng mga shout out na yan, pati si na yan. Mga gusto ka man makainom man tabi, ma. Pero may kabuhahin ako sa video. Oh, ako na, ahin yan. Hando tabi, ma. O ano to, babasahon ko lang? Isa tabi, matapos banggitan mo kung taga siin sila. Oh, sige. Ki Usi Daning, shout out sa imo from Ugbong. Ki Jennifer Brinas na taga Danau Baras. Wait ka, bukan si Jennifer Brinas, iso to yung nagsubri sa ato ning planggana tapos may nakalibod. Ma, hindi ko magkunin taga shoutout. Anong sara doon? Nabisto ko eh. Buko man pati siya yan, ma. Shout out kay Johnny Potenciano na taga Barangay Cagdaraw, kay Roderick Poliente na taga Sabangan Karamuran. Shout out sa inyo. Kay Josephine Cabrera, shout out sa imo. Shout out kay Nenita Abejo Tendencia na taga Maynaway pero asa Dasmariñas Cavite. Kay Miss Sally Vergara Andaya Vega, shout out po sa inyo. Kay Rodi Isodora Arat. Shout out kay Miss Flora Vitalicio Visaya from Bagamano, Catanduanes. Kay Jan Arroyo na Coast Guard ning San Andres, shout out sa imo, ingat perme. Kay Izor Oyat, shout out. Shout out kay Panpan Merioles na asa Aguno Rizal, budahay daa sa pamilya niya na asa Vera, Catanduanes ninto. Kay Boyet Aguilar from Karamuran Gas Station, mag-ingat perme. Kay Leonard Alonzo from Verac. Bukong si Boyet Aguilar, iso to yung nagsobri ding tabak ni papa mo, tapos may na nakalibod. Buko yan, ma. Buko siya yon. Hantong Leonard na to, si ano to? Bukong iso to yung nagsobri ning manok na pangburang baga, tapos nilibod. Karni na. Buko yan, ma. Kapangaran lang Buko yan. to. Buko yan. Na ako pa Iba na yun, iso. ma. Shout out man kay Soremia Palmes na taga Antipolo City. Kay Kiemela Benavides watching from Ormoc City. Kay Randy Tosan Hamor, hello, shout out sa imo. Kay Eden Ibayan, shout out. Kay Nerfy Machenso, shout out sa imo. Kay Rebegi Jovelyn Tugay, Alcantara family nin Barangay Tibo, shout out po sa inyo. Kay Emily Agosto, shout out. Wait ka, bukong si Nerfy Machenso, iso to yung abang doon sa talipapa nang hagad ning. Ma, buko yan. May man yan mga kapangaran lang Bistado niya ko eh. Mami, ka sure. May ka magkunin. O sige, nababasahon ko lang to, may malibok. Isa mata ka susuko. Isa. Ay na ako. Oy, Georgette. Ikaw Ma. daw padagos ning tuyano ta. Maburad pa ako ning bandara. Ito na dito.